ये देखिए स्पोक व्हील की जगह अलॉय व्हील डलवा लिए। लुक अच्छा आ रहा है। रेट्रो लुक आ रहा है। ये देखो स्पोक व्हील की जगह अलॉय व्हील डलवा लिए। मस्त लुक आ रहा है पूरे सर्कल का। ये देखिए फॉरेस्ट चैंपियन। आपको दिखा देंगे स्पोक व्हील की जगह ये मैंने अलॉय व्हील डलवाए। ये देखिए दिस इज द ब्रांड। ये एसएनएस सस्पेंशन और ये पीछे वाले भी अलॉय व्हील है। सीट का कुशन देखिए। अच्छा लुक आ रहा है ओवरऑल अलॉय व्हील पड़ने से और शॉकर पड़ने से। ये देखिए हेडलाइट पे इनक्रेव्ड कावासाकी एम्बलम। तुम रक्षक का हो कोड।